हेलो फ्रेंड्स जाइଥିଲି तिरुपति बुलिया ପାଇଁ ମୁଁ ସେଟା ଏକ୍ସପ୍ଲେନ୍ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି ଯୋଉମାନେ ବି ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଛ ସେମାନଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ହେଇଯିବ କେମିତି କଣ ଗଲି କେମିତି କଣ ସେଠି ସିଷ୍ଟମାଟିକ ଅଛି କେମିତି କଣ ଟିକେ ଆଇଡିଆ ମିଳିଯିବ ପ୍ରଥମ ଟାଇମ ଆମେ ଯାଇଥିଲୁ ସବୁ ତ ଜାଣିନଥିଲୁ ପଚାରି ପଚାରି ଟିକେ ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ଯାଇଛୁ ଯାହା ମୁଁ ଜାଣିଲି ସେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ସେଟା ଛୋଟ କରିକି ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଯୋଉଟା କି ଆପଣ ମାନେ ବୁଝିପାରିବେ ଆଉ ଭିଡିଓରେ ଯାହା ଯାହା କହିବି ଯଦି ସେଥିରୁ କିଛି ଅବଜେକ୍ସନ ରହିଲା କିଛି ବୁଝିବା ପାଇଁ କିଛି ଡାଉଟ୍ ରହିଲା ତ ଆପଣ ମାନେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ପଚାରି ପାରିବେ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି ଆପଣଙ୍କୁ ଆନ୍ସର ଦେବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲ ଆମେ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଭିଡିଓରେ ବହୁତ କିଛି ଶିଖିବା ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉଛେ ତ ପୁରା संपूर्ण वीडियो देख पूरा पार्ट बाय पार्ट केमिति कौन गलु केमिति कौन सिस्टमेटिक अच्छी कौन कौन से सुविधा असुविधा अच्छी कौन कौन फेस करिवो कौन कौन तुमको स्किप करिया पड़िवो कौन से सब जिंस मु एक्सप्लेन करिया पे चाहूची तो वीडियो रे जारी रह शेष पर्यंत देख आउ भल लगे निश्चय लाइक देवे तो चलो स्टार्ट करवा प्लीज कहीं जीन्स पैंट पिंधिक आसबानी भाई बहुत बहुत प्रॉब्लम फेस करिवो तो मु तो एक्चुअली बेंगलुरु रहे तो बेंगलुरु मु तिरुपति गली बस रे तो मु प्रथमे बस रे सुविधा कहि दउछि तीन प्रकार सुविधा थाए तो गोटे हला आपन ट्रैवलर गाड़ी आपन ताकू 2500 टका देबे से माने पूरा टोटल बुलाई बुला की दर्शन पर्सन करे की होटल रेस्ट सब किछि खाइबा सुविधा सब किछि से माने बुझी देबे आपन किछि करिया दरकार नै से माने नै कि जिबे आपन जो मुंडन फुंडन सब कुछ से बुले बुलाई की नहीं कि आसबे तो सेटा हेगला पूरा प्रीमियम 2500 टंका पर पर्सन आउ गोटे ऑप्शन अच्छी आपण माने टिकट बुक करी जिबे जेमति कि एसी बस स्लीपर बस एमती सब अच्छी सुविधा तो सेतिरे तुमको लागि जिवो आपण मानक लागि जिवो 1000 टंका पाखाबाकी टिकट 600 700 टंका रु स्टार्ट करिके 1000 1200 टका लागि जिवो फैसिलिटी देखी बस रो फैसिलिटी देखी देन आउ गोटे ऑप्शन अच्छी जोटा कि आपनकर 400 टंका हो सप्तगिरी एक्सप्रेस जोटा कहूँ तो तांकर बहुत गुड़ा गाड़ी अच्छी से टाइम बाय टाइम तमें जो टाइम रे जाइकी सेठी पहुंची पारिबो जो सुविधा आपन को लागुची से हिसाब रे आपण माने ताको बुक करिवे ऑनलाइन बुक कर देबे मो हिसाब रे बेस्ट होबो काना सीट कंफर्म हो जिवो तांकर बस स्टार्टिंग होचु मैजेस्टिक रो आपण माने मैजेस्टिक पळेबे मैजेस्टिक रे ही सुविधा सेठी बोर्डिंग करिवे आराम से सेठरू सीधा जीवे तिरुपति रे बस स्टैंड से पहुंची देबे तो मु सेमिति ही आस्थिली काइना फर्स्ट टाइम जानो कोडी कोन केमति सुविधा असुविधा तो बेस्ट होबो जेठू स्टार्ट होउची आमे सेठरू ही पळेबू मु मेट्रो रे पळेली मैजेस्टिक रु नंबर थिला कांटेक्ट करिकि तांको बस स्टैंड को पळेली बस रे बसिली आ सेठरू सीधा तिरुपति स्टेशन रे पहुंचली जो मोर सांग माने एठी बेंगलुरु रहउचो तो सेमानको तो डायरेक्टली पूरा पूरा गाइडलाइंस मिली जिवो आ जो माने बेंगलुरु न रही कि आउ कोड रहउचो आ तिरुपति आसिया पय चाहूचो मान पय बेस्ट होबो ट्रेन तो ट्रेन रे आपण माने सीधा पळे आसबे तिरुपति रेलवे स्टेशन ठीक अछि आपण माने जे सीधा आसीबे यदि बस रे आसले तो बस स्टैंड रे पहुंचबे यदि ट्रेन रे आसिले तो स्टेशन रु बस स्टैंड को जीवा पय 700 रु 800 मीटर रास्ता 10 मिनिट लागे आराम से स्टेशन रे पहुंची से स्टेशन रु चाली चाली पळेबे ऑटो वाला धरिबे 50 टका 30 टका 100 टका एमती कहबे का कुछ दबा दरकार नै आराम से 10 मिनिट चलीबा रास्ता आराम से चली के जिबे बस स्टैंड पहुंचबे बस स्टैंड पहुंचला परे सेठरू आपण जिबे तिरुमाला माने पूरा पहाड़ ऊपर को जो जाई कि जो नहीं जिबे सप्तगिरी रो बस सब जाए तो तांकर बड़ लोक हेले 90 टका नेबे छोट पिला हेले 50 टका नेबे तो सेठी आराम से आपण माने सेही बस धर नेबे से बस से नहीं कि आराम से जाई ऊपर छाड़ देबे सेठी अलग गाड़ी भी अच्छी से माने अधिक पैसा नहीं पारंती से माने 150 टका 120 टका 100 टका एमती चार्ज करिवे जोड़ा तुमको सुविधा होबो मो हिसाब रे बस ही नहीं जिवो सबटु बेस्ट मो भी सही बस रे ही जाइतिली छाड़िया पूर्वरु आपनकर सप्तगिरी एक्सप्रेस जो चेकिंग पॉइंट पड़िवो चेकिंग पॉइंट रे आपनको उल्हेयाको पड़िवो सेठी उल्हेबे उल्हेकी आपनकर बैग आउ कोन सामान रखिछ सब चेक होबो देन आउ टिके आगु जाई कि सेही बस रे पुनी चढ़िवो से बस रे चढ़ला परे आ हां आ गोटे कथा से बस रे चढ़िया पूर्वरु गोटे प्लान करिवो गोटे पानी बोतल रखिवो गला बेले सेही जो झुरका देखि पानी बोतल टुक किना फेंगी देबे काहे ना सीट गला जदि तमे से सीट रे बसथियो तमे कहबो जे पुणी जाई से सीट रे बसिबी भाई भूली जाओ से बुक किछि हेने बस 90 टका देके जाउछो छिडा के जाई पारो जा जम जाई पारो बट मो हिसाब रे पानी बोतल फेंगी दो मु से जतेबे आसी से पानी बोतल फेंगी मो सीट पूरा कंफर्म कर देछि हला आउ मोस्ट इम्पोर्टेंट ला पाखरे कैश रखिवो कैश ऑनलाइन
ऑनलाइन टा हाँ बेस्ट बट कैश इज सुपर बेस्ट कहीं ना सब जगह फोन एलाउ नहीं ऑनलाइन सब जगह एक्सेप्ट करू ना से भितर तो बेस्ट हम किसी कैश रखिए मिनिमम पर पर्सन मिनिमम 500 रुपीज रखिए पाखे 500 टଙ୍କା निहाती रखिथिबे आ 500 टଙ୍କା मध्यरे खुचरा रखिथिबे खुचरा माने 10 टଙ୍କା 20 टଙ୍କା कि 5 टଙ୍କା कॉइन कि टंकाटे कॉइन एमती गोछाई रखिथिबे काहे ना बहुत झमेला अच्छी आगु को कहबी कौन कौन झमेला अच्छी भिडियो बनै रह सब किसी मु एक्सप्लेन करी तो से कैश निहाती रखिथिबे आउ देन सेठू गला परे सेठी ऊपर छाड़ीदेवे जो लास्ट पॉइंट तांकर छाड़िया कथा से लास्ट पॉइंट रे तुमको छाड़ीदेवे लास्ट पॉइंट रे छाड़ला परे आ गोटे कथा मन रखियो जो स्टार्टिंग रे तुमको जो डाकिबे तबे आसो तुम गोटे फोटो उठेवा आ तुम आराम से जाई छरबार हबो आ छरबार हेकी आराम से तुम माने दर्शन करके आराम से नहले लेट हो दर्शन करि पारिबोनी काले सकाळे हेजिबो एटा हेजिबो सेटा हेजिबो दुनिया कथा कहबो नै जिबे फोटो खाली किछि नै गोटे फोटो रखचंदी फ्रेम सेतिरे तुमको छिटा करी फोटो उठे देबे 300 टका नै जिबे तो सेमानको बुद्धि रे पडिबोनी सेमानको पछरे पडिबोनी किछि तम माने कोन करिवो ना सीधा पीएससी रूम को पळे माने डाहाण साइड रे गोटे रूम बडो हॉल टे अछि से डाहाण साइड पळेबे जेठी छाडिबे सेइडरू डाहाण साइड पळेबे डाहाण साइड गला परे सेठी आपनकर जो 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 माने एमती चुट्टी दवा ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ ପ୍ରଥମ ଥର ହଉ କି ଯେତେ ହଉ ପୁଅ ହଉ କି ଝିଅ ହଉ କି ଯିଏ ବି ହଉ ସମସ୍ତେ ଦଉଛନ୍ତି ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଝିଅ ପିଲା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ବୁଢା ପାଖରୁ ଆରମ୍ଭ କରିକି ଛୋଟ ପିଲା ଯବାନ ସମସ୍ତେ ଚୁଟି ଦଉଛନ୍ତି ସେଠି ପକଉଛନ୍ତି ତ ସେଠି ଯାଇକି ଆଗେ ଚୁଟି ପକେଇବେ କେମିତି ପକେଇବେ ନା ସେଇ ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଟିକଟ କାଉଣ୍ଟର ଅଛି ଫ୍ରି କିଛି ପଇସା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ ସେ ଯାଇକି ଟିକଟ ନେବେ ଗୋଟେ टिकट रे लेखा थिबो आप ऐड कर देबी आपण मन देखि पारथबे मो टिकट टा से टिकट रे तमर लेखा थिबो केउ हॉल रे केते नंबर लोक सेठी छर करबे से नंबर लेखा आइछि साथरे गोटे ब्लेड दे बधा ब्लेड आ टिकट हजेबनी नै कि सीधा आसीबो छोटी ये करबे से माने पैसा मागिबे तमे जहा देई पारो दबो न देई पारो न दबो किछ असुविधा नै 10 टका ले 10 टका दबो 50 टका ले 50 टका दबो तम खुशी न देले भी किछ असुविधा नै से माने किंतु मागिए पैसा तो सेटा पूरा फ्री तो आ मो हिसाब रे मिनिमम 2 जण आसीबो मिनिमम टा 2 जण आसिया पय निहाती आसीबा दरकार जणे आसिले असुविधा काहे को असुविधा हम कहबी आ जदी मैक्सिमम तो जमे जति लोग आसी पारो सेतरे किछ ऑब्जेक्शन नाही तो मिनिमम टा 2 जण आसीबो काहे के आसीबो ना जतले तुम माने गाधेबो मोबाइल तो नहीं कि पसी पारिबनी कि बैग नहीं कि पसी पारिबनी बाहर रखिबो किछि चोरी हे गेले केही भाई सेठी दाई नमे हजार लोक कुआडे कुआडे जिनस जीव केही सेठी दाई नुह केही सेठी किछि फिक्स नुह किछि गारंटी नुह ठीक अछि तो मो हिसाब रे मिनिमम 2 जण आसीबो 2 जण आसला बेले 2 जण जाको एका साथी रे नंडा हबा पय जीव नाही कारण जो चुट्टी काटला परे निज बैग छुइया कथा नुह गादी सारी की छुइयाटा ठीक तो सेही हिसाब रे 2 जण जो आसतो मु 2 जण हिसाब कहूची आमे 2 जण जाइथरो तो सेही 2 जण हिसाब रे मु कहूची अधिक आसिल तो भलो कथा तो 2 जण जिबा हिसाब रे टिकट तो 2 जण नै आसलो साथी रे बट जतले छर हबो प्रथमे जणे जीवो आउ जणे से बैग फेग तमर सब किछि जिंस मोबाइल इत्यादि सब किछि से सेफली रखिबो आउ साथी रे गला बेले गोटे जरीटे नै जीवो जरी नेला माने कोन हबो ना तुम जो गाधेबो जो अदा कपड़ा रखिया पय अदा कपड़ा सब से जरी रखी कि तुम निज बैग रे रखिया पय गोटे बैग टे नेक जीवो ता भी भलो हबो झोला बैग गोटे नेक जीवो साथी रे काहे ना से जो अदा जिंस बहुत भारी हे जीवो ताकू कांधे रे पकी नेले बहुत कष्ट हबो तो गोटे बैग भी साथी रखियो बेस्ट हबो मु गोटे बैग रखथिली पाखरे जणे गलो प्रथमे नंडा हे कि गाधेलो गाधे सारी कि नुवा कपड़ा पिंदी पकेलो तापरे जे गाधे साला से बैग जगिबो बैग मोबाइल इत्यादि सब जगिबो आउ जो पिलाटे थिला से जीव नंडा हवा से नंडा हो सारा पर पुणी सी गाधेबो से रेडी हो सारा पर सेठरू आसबो पूरा सीधा तळुक आसबो माने से जो जोटी गाधे की रेडी हलो सेठरू तळुक आसबो तळुक आसिले लेखा हितबो बोर्ड लेखा हितबो सप्तगिरी रेस्ट हाउस मु फोटो लगे देबी साइड रो सप्तगिरी रेस्ट हाउस से सीधा तळुक आसबो किंबा जदी भी बुझी पारनो ताले सेठी काहा कोई पचार दबो भाई मंदिर दर्शन के लिए रास्ता कौन सा है ओ से कही दबो ठीक अछि आमे पचारी ही आसलु फर्स्ट टाइम आसछु केही किछि जान नै सब पचारी ही आमे आसछु देन से सीधा तळुक आसीबो तळुक माने गोडियाणी रास्ता चल चलिया पळे आसीबो कते 2 मिनिट रास्ता आसिलो आसिला परे से छक रे पहुंचलो छक माने गोटे भगवान विष्णुଙ୍କର मूर्ति अछि एटे पानी
ଏମିତି ଉଠୁଛି ଚାରିଆଡେ ଯୋଉ ଲଗା ହେଇଛି ଛକଟେ। ଆଉ ସାମ୍ନାରେ ଗୋଟେ ମୁଁ ସାଇଡ ରେ ଫଟୋ ଲଗେଇଛି ଦେଖିନିଅ। ଏଇ ଫଟୋଟା ଏଇ ଯୋଉ ସେମିତି ଭେଙ୍କଟେଶ୍ୱର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଫଟୋ ଅଛି ସେଠି ଫଟୋ ଉଠେଇବା ପାଇଁ ଫଟୋ ପଏଣ୍ଟ ଯୋଉଟା କୁହାଯାଏ ସେଠି ଅଛି। ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ସେଇ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲେ ଗୋଟେ ସାବଧାନ ରହିବ କଣ ନା, ତ ସେଠି ବି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଭାଇ କହିବେ ଚାଲ ମନ୍ଦିର ବୁଲି ଆସିବି, ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବା 100 ଟଙ୍କା ପର ପର୍ସନ, କିଏ କହିବ 50 ଟଙ୍କା, ଯଦି ନ ମାନିଲ କହିବ ହଉ 30 ଟଙ୍କା ଦିଅ ଛାଡି ଦେଇ ଆସିବି। ଟୋଟାଲି କାହାକୁ ଦବନି କି ନବନି। ସେଇ ଛକରେ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଯିବ, ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ରେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଫ୍ରି ବସ୍ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ। ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ବୋର୍ଡ କୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିବ, ତାଙ୍କର ଭାଷା ଲେଖା ହେଇଛି ପ୍ଲସ ତଳେ ଇଂଲିଶ ରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରାମସେ ଇଂଲିଶ ପଢିପାରିବ, ଆରାମସେ ଏଠି ବୁଝିପାରିବ। ଯଦି ନ ବୁଝିପାରୁଛ କାହାକୁ ପଚାରିଦବ, ସେ ସବୁ କହିଦବ। ବସ୍ ଆସିବ ପ୍ରତ୍ୟେକ 5 ମିନିଟରେ ବସ୍ ଆସୁଛି। କେମିତିଆ ବସ୍ ଦେଖ, ଏଇ ଯୋଉ ଟ୍ରେନ ଦେଖୁଛ ଠିକ ଏମିତିଆ ଦେଖିବା ପାଇଁ, ରେଡ କଲର ଏମିତି ହ୍ୱାଇଟ କଲର ଫ୍ରି ବସ୍ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆରାମସେ ସେ ଫ୍ରି ବସ ରେ ବସିଲ, ସିଧା ଚାଲ, ସେମାନେ ନେଇକି ଗଲା। ସେ କହିବ ଯୋଉ ଷ୍ଟପେଜ ପହଞ୍ଚିବ, ସେ କହିବ ଯେ ଯଦି ତମର ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ, ମାନେ ଯଦି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଯୋଉ ଭିଆଇପି ଦର୍ଶନ ଅଛି ଗୋଟେ, ଯଦି ତମେ 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ଟିକଟ କାଟିଥିବ 300 ଟଙ୍କା ଟିକଟ ସେଟା। ଯଦି ତାଙ୍କର ବୁକିଂ ନମ୍ବରରେ ଯଦି ଟିକଟ କାଟିଥିବ, ଯଦି ସେ ଭିଆଇପି ନମ୍ବର ତମର ଦରକାର ତାହେଲେ ମତେ କମେଣ୍ଟ ରେ ଜଣେଇବ, ମୁଁ ଦେଇଦେବି ନମ୍ବର। ତ ସେ ଭିଆଇପି ନମ୍ବରରେ ତମେ ଟିକଟ କାଟିବ ଫାଷ୍ଟ 3 ମାସ ପୂର୍ବରୁ କି 2 ମାସ ପୂର୍ବରୁ, पर्टिकुलर डेट फिक्स करिकी जतरा तमर दरकार पर पर्सन 300 टंका बुक कला परे सेठी तुमको फास्ट ड्रॉप करेबे। आ जदि तमे किछि बुक करना फ्री दर्शन, जमती मु कहली फ्री दर्शन, सेमती यदि फ्री दर्शन करिवो तो आ गुटे नेक्स्ट टॉपिक को जिवो, फ्री दर्शन कहि सेठी उल्लेइ देबे। किछि बस वाला को टंगाटे दबार दरकार नै, सेटा फ्री बस। देन सेठरू आसबो तळको आसबो, आसला परे सेठी चप्पल रखिया पे सुविधा अछि, चप्पल रखिदबो। चप्पल रखिकी सेथिरे तम मोबाइल रे मैप रे गुटे करदबो, सेव करदबो जे एई लोकेशन रे मु रखिछु बोले। 3 पॉइंट करदबो, गुटे 8 लेवल जो गूगल रे हुए सेमती गुटे 8 पॉइंट करदबो। मु सेमती ही कर देथली, काले पाइबिनी कोउडी छाड़ देबी, चप्पल खोजी पाइबिनी। तो तुम मैंने सेमती भी प्लानिंग करिकी फास्ट मोबाइल रे कर दबो सेव। जदि सेव न करि पालो, से जो फ्री एंट्री रे पछथबो सेटा ही मन रखिबो। पाखरे कोन थिबो ना, बैग थिबो, मोबाइल थिबो, आ सब थिबो, खाली चप्पल न थिबो। एंट्री करो भीतर को, एंट्री कला परे सेठी भितरे आपनकर चंदन टीका वाला आसबो। चंदन टीका वाला से माने जबरदस्ती आनी लगे देबे, तमे किछि कहबोनी, से जबरदस्ती आनी घसे देबे, कहबे दियो पैसा दियो, पैसा दियो, पैसा दियो, एमती कहबे। भाई से माने टिके दूरे रहबो। आ जदि लगे देलो 10 टଙ୍କା दबो, बेसी दबनी पैसा। आ जदि दउजो कम सम पैसा दे खसी आछबो। जो मु कहउथली फास्ट खुचरा पैसा रखिबो, एई सब जगह रे खुचरा पैसा काम लागिजो। 10 टଙ୍କା दे दबो, भाई को आउ नाही पैसा, एति रख देखि खसी आछबो। सेठू आसला परे से जो पूरा टनल भलिया हैछि, माने जो घेरा भलिया हैछि, ता भितरे 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 धीरे धीरे आगु आगु बढ़िलो। समस्त से भितरे भितरे बढ़िबे, तमे भी से भितरे भितरे आगु को बढ़लो। से भितरे खाइबा पई सुविधा दिया अछि, से माने खाइबा को देबे, पानी सुविधा अछि, पानी पिया पई देबे। तो हेठी आराम से जति जदि भीड़ थिबो ताहाले भीड़ हबो, लेट हबो। यदि भीड़ कम थिबो तो मो हिसाब रे पूरा सकाळे सकाळे आसी पहुंचिबो बेस्ट। सकाळ सकाळे माने मु पहुंचतिली सकाळे 4टा बेले पहुंचतिली, गाधी उदा की ए करिके सब किछि रेडी हेकी 6टा मते बाजी जायतिला। 6टा बेले मु फ्री बस धरली। तो सेही हिसाब रे जत्ते सकाळे आसीबो सेते भलो, जल्दी दर्शन पाइबो। नहले भाई बड़ कष्ट होई जिवो। दिन सारा केतेले भगवान को आजि हमरो भगवान को आशीर्वाद थिला, दिन बेले दर्शन सरिला। नहले हमकु जे टाइम देथिला 2 दिन लागंता। तो छाड़ो सेटा अलगा कथा। तो चेष्टा करियो जत्ते सकाळु आसी परो, जत्ते सकाळु पहुंची पारिबो। तो से हिसाब तुम मैंने आसिक बोर्डिंग टा पास करनबो। देन सेठी एंट्री कला परे धीरे धीरे आसिकी बहुत बहुत राउंड बुली बुली की आसला परे गोटे जगह रे पहुंचो, जोटी की रेस्ट करिया पे। जदि आगु को बहुत भिड़ अछि ताले रेस्ट करिया पे तुमको गोटे जगह रे पुरे देबे घर भीतर। से भीतर आराम से सुइबो, बसिबो, जहा करछ करो। ता भीतर खाइबा को दिया जिवो, सुजी उपमा, डाली भात, डाली न संबर भात, जहा जहा तांकर टाइमिंग हिसाब रो सब एकाथरे नुह, जेटा देबे गोटे ही देउथबे। आ तांकर टाइमिंग हिसाब रे देबे। पुनी विथ गोटे गरम क्षीर भी देबे पिया पई। सेरा सला परे पुनी सेठरू बाहर की पुनी से टनल पसी पुनी आगु चलिबो। आगु चलला परे पहुंचबो गोटे जगह रे जोठी की फ्री दर्शन पई टोकन दिया होची। सेटा होची सबटू मोस्ट इंपोर्टेंट टोकन। मु ता फोटो साइड रे लगे देबी, से फोटो देखि बुझी पारिबो। सेमती गोटे टोकन टा दबो। से टोकन टा केबे भी माने से टोकन टा हजेबो नाही।
ଯେତେବେଳେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମନ୍ଦିର ନ ବାହାରିଛ ଏଟା ହଜେଇବ ନାହିଁ। ଏଟା ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟୋକନ। ସେଇ ଟୋକନ ଯୋଉ ବାରକୋଡଟେ ଅଛି, ଯୋଉ କ୍ୟୁଆର କୋଡଟେ ଅଛି, ସେଟାକୁ ମୁଡାମୁଡି କିଛି କରିବନି, ତାକୁ ସେମାନେ ସ୍କାନ କରିବେ। ତମର ସେ ସ୍କାନ କରିକି ସେ ବାରକୋଡଟେ ତିଆରି ହେଇଛି, ପୁଣି ସେ ସ୍କାନ କରିକି ସେମାନେ ଏଣ୍ଟ୍ରି କରିବେ। ତ ସେଟା ହଜେଇବନି କି ତାକୁ କିଛି କରିବନି, ପାଖରେ ରଖିଥିବ ବାସ୍। ସେଟା ରଖିଲା ପରେ ଭିତରକୁ ଆସିଲ, ଭିତରକୁ ଆସିଲା ପରେ ପୁଣି ତମ ବ୍ୟାଗ ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ରଖିବା ପାଇଁ ପୁଣି ଥରେ ସେଇ ହଲ୍ ଭିତରେ ଅଛି। ବ୍ୟାଗ ରଖିବ, ଆଉ ତମ ମୋବାଇଲ, ହେଡଫୋନ, ଆଉ ଯଦି ହାତରେ ଯଦି ପିନ୍ଧିଛ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ତାକୁ ଖୋଲିଦବ। କାହିଁକିନା ଯଦି ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ଦେଖିବେ ସେଠି ତମକୁ ପୁରେଇବେନି, ତମେ ବାହାର କରିଦେବେ। ଯଦି ବେକରେ ପକେଇଥିବ ସେ ଯୋଉ ଇୟର ବ୍ୟାଣ୍ଡ ସେଇଟାକୁ ବି କାଢିଦବ, ସେଇଗୁଡା ବି କିଛି ରଖିବ ନାହିଁ। ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ରଖିବ ନାହିଁ। ଏମିତି ୱାଚ ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ମୁଁ ଯେମିତି ପିନ୍ଧିଛି ଏମିତି ଏସବୁ ୱାଚ ପିନ୍ଧି ପାରିବ। ବେଲ୍ଟ ବାଲା ୱାଚ ବି ପିନ୍ଧି ପାରିବ, ବଟ୍ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ପିନ୍ଧିବ ନାହିଁ। ତ ଯେଥିରେ ଡିସପ୍ଲେ ବଗେରା ଅଛି ସେଟା ପିନ୍ଧି ପାରିବ ନାହିଁ। ତ ସେଇଠି ରଖିଦବ। ମୋବାଇଲ ଅଲଗା, ମୋବାଇଲରେ ତମ ସ୍ମାର୍ଟ ୱାଚ ସବୁ ରହିବ, ଏଟା ଅଲଗା, ପ୍ଲସ ବ୍ୟାଗ ଅଲଗା, ଦୁଇଟା ତମକୁ ସ୍କାନର ଦେବେ। ଆଉ ହଁ, ସେଇଠି ତମେ ଗୋଟେ କାମ କରିବ, ତମ ପର୍ସ ତମ ପାଖରେ ରଖିବ। ପର୍ସରେ କଣ କଣ ରଖିବ? ପଇସା ତମର ରହିଲା, ଡକୁମେଣ୍ଟ ଇତ୍ୟାଦି ରହିଲା, ସାଥିରେ ତମର ଯୋଉ ଟିକଟ ଦେଇଥିବ, ଯୋଉ ତମର ମନ୍ଦିର ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଟିକଟ, ଆଉ ତମ ବ୍ୟାଗ ଆଉ ମୋବାଇଲ ର ଟିକଟ, ସେଟା ନିହାତି ଭଲସେ ରଖିବ। ଯଦି ହଜେଇବ ତାହେଲେ ମୋବାଇଲ ଆଉ ବ୍ୟାଗ କିଛି ପାଇବନି, କି ଦର୍ଶନ ବି ପାଇବନି, ବୁଲି ବୁଲି କାନ୍ଦି କାନ୍ଦିକି ଆସିବ। ଆଉ ହଁ, ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, କିଛି ଡରିବାର ନାହିଁ, ସବୁ ସେଫଲି। ମୋ ନିଜର ଆଇଫୋନ ମୁଁ ରଖିଥିଲି, କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା ଆରାମସେ, କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ହବନି। ଯେତେ ଭଲ ଫୋନ ନେଲେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଆରାମସେ ରଖ, କିଛି ଚିନ୍ତା କରିବନି। ପାଣି ବୋଟଲ ସବୁ ପୁରେଇ ଦବ, କିଛି ଆଣିବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ବ୍ୟାଗ ଭିତରେ ସବୁ ପୁରେଇ ଦବ। ମୋବାଇଲ ଟା ବ୍ୟାଗ ରେ ପୁରେଇବନି, ମୋବାଇଲ ଟା ଅଲଗା ରଖିକି ଦବ। ତ ହେଇଗଲା, ସେଠି ସେମାନେ ଟିକଟ ଦେଲା, ପର୍ସ ନେଲ, ପର୍ସ ଟିକଟ ପଇସା ସବୁ ରେଡି, ଚାଲିଲ ସିଧା। ସେଇଠୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ, ତାଙ୍କର ସବୁ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଣ୍ଟ୍ରି, ସବୁବେଳେ ବୋର୍ଡ ରକ୍ଷା କରିବ, ଲେଖା ହେଇଥିବ ଏଣ୍ଟ୍ରି କିମ୍ବା ଦର୍ଶନ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଥିବ, ବୁଝିପାରିବ, ସମସ୍ତେ ଯାଉଥିବ ବୁଝିପାରୁଥିବ। ତା ଭିତରେ ଚାଲିଲା ପରେ ସେଠି ଚେକିଂ ହବ, ତମ ମୋବାଇଲ କିଛି ଅଛି କି ଇଏ ଅଛି କି, ସବୁ ଚେକିଂ ହବ। ଚେକିଂ ରେ ବୋର୍ଡ ପାସ୍ ହେଇଗଲା। ସେଠୁ ଆସିଲ, ଗୋଟେ ହଲ୍ ଟେ ଅଛି, ଗୋଟେ ହଲ୍ ନୁହଁ, ସେଇ ସେମ୍ ଦେଖିବାକୁ ଏମିତି ଅନେକ ଗୁଡାଏ ହଲ୍ ଅଛି ଚାରିଆଡେ, ପୁରା ହଲ୍, ବଡ ବଡ ହଲ୍, ଗୋଟେ ହଲ୍ ରେ ପାଖାପାଖି 1000 ଲୋକ ବି ପଶିଯିବେ, ବଡ ହଲ୍ ଟେ। ସେଇ ହଲ୍ ହଉଛି ୱେଟିଂ ହଲ୍। ସେଇ ହଲ୍ ରେ ତମ ମାନେ ବସିବ। କେତେ ସମୟ ବସିବ? ସେ ଯୋଉ ଟିକଟ ଦେଇଥିବେ ସେଥିରେ ଟାଇମ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ମୋ ଟିକଟ ଆଉ ଥରେ ସହ କରିଛି, ଭଲସେ ଦେଖ କେତେ ଟାଇମ ମୋର ଦେଇଥିଲା। 18 ଘଣ୍ଟା, ମାନେ ଆଜି ସକାଳେ 8ଟା ବେଳେ ମୁଁ ବୋର୍ଡିଂ ପାସ୍ କଲି, ମୋର ଦର୍ଶନ କାଲି ସକାଳ 4ଟା ବେଳକୁ, ମାନେ ମିନିମମ୍ 18 ଘଣ୍ଟା ଲାଗିଯିବ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ। ଭଗବାନଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରୁ ଜଲ୍ଦି ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲା। ତ ସେ ଗୋଟେ ଆପ୍ରୋକ୍ସିମେଟଲି ଟାଇମ ଦିଏ ଯେ ଏତିକି ଟାଇମ ଲାଗିପାରେ ଦର୍ଶନ ନିମନ୍ତେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ସେଇ ହଲ୍ ରେ ୱେଟ କରିବ। ସେଠି ତମେ ବସ, ଶୁଅ, ସେଠି ଖାଇବା ସୁବିଧା ବି ଅଛି। ସେମାନେ କିଛି ପଇସା ନାହିଁ, ଫ୍ରି ଖାଇବା ସୁବିଧା ଅଛି। ସେମାନେ ଆଉ କିଛି ଅଛି ବିକ୍ରି କରିବା ପାଇଁ ଯୋଉଠି ଅଛି ପଇସା ନେବେ, କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ମନ୍ଦିର ତରଫ ଦିଆଯାଉଛି ସେଟା ଫ୍ରି। ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେବେ, କେତେ ସକାଳେ ଦିଅନ୍ତି 7:30 କି 8ଟା ବେଳେ ଦିଅନ୍ତି। 8ଟାରୁ ବୋଧେ 9ଟା ପାଖାପାଖି ଦେବେ, ତାପରେ 9ଟା ପରେ ଆଉ ଦେବେନି, ସିଧା ହେଇକି 12ଟା ବେଳେ ଦେବେ, 12ଟା ବେଳେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ। ତ ସେଇ ହିସାବରେ ତମେ ମାନେ ଖାଇବାଟା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନବ, ଖାଇବା ଆଡଜଷ୍ଟ କରିକି ନେଇକି ଖାଇଦବ। ଆଉ ସେଇଠୁ ତଳକୁ ସେଇ ଯୋଉ ହଲ୍ ଟା ଏମିତି ଗଡଣିଆ, ଠିକ ଅଛି, ସିଡି ବାଇ ତଳକୁ ସେ ତଳକୁ ଯାଇକି ଲେଫ୍ଟ କୁ ନେଇଯିବ। ସେଠି ୱାସରୁମ ଅଛି, ସବୁ ହଲ୍ ରେ ସେମ୍, ପୁରା ଲୁକ୍ ସେମ୍ ୱାସରୁମ ଅଛି। ଆରାମ ସେଠି ତମର, ଅଥବା ବାଥରୁମ ଯୋଉ ସେଟା ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ପୁଅ ଝିଅ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଅଛି ସୁବିଧା, ସେପାରେଟ। ତ ସେଠି ଆଡଜଷ୍ଟ କରିନେଲ ଯେ ଯାର। ଆଉ ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବ, ଏ ଯୋଉ ସିଡି ଅଛି, ସବୁବେଳେ ତଳେ ବସିବା ପାଇଁ, ମାନେ ସିଡି ତଳକୁ ଯୋଉ ତଳ ସେଇଠି ବସିବ। କାହିଁକି ନା ଯେତେବେଳେ ଗେଟ୍ ଓପନ ହବ, ସେ ତଳେ ଗେଟ୍ ଓପନ ହବ, ତମେ ଆଗେ ବାହାରିବ। ଆଉ ଯଦି ମଝିରେ କି ପଛକୁ ରହିବ, ତମକୁ ଠେଲି ପେଲିକି ତମ ଅବସ୍ଥା ଖରାପ କରିଦେବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆଗକୁ ରହିବ, ତମ ମାନେ ଆରାମସେ ବାହାରିକି ଆଗରୁ ଚାଲିଯିବ। ତ ସେଇଠୁ ଚାଲିଲ, ସେଠୁ ଗଲା ପରେ ସେଇ ଯୋଉ ଟନେଲ ଭିତରେ ଏମିତି ପୁରା ଘୁରି ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିବ। ମନ୍ଦିର ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆଉ ଥରେ ତୁମର ଚେକିଂ ହବ, କିଛି ବ୍ୟାଗ ଫ୍ୟାଗ, ମୋବାଇଲ, ପାଣି ବୋଟଲ ଇତ୍ୟାଦି କଣ ଅଛି କି, କିଛି ନାହିଁ, ଦେନ୍ ପାସ୍, ତମେ ଯିବ। ଯଦି କିଛି ଥିବ ପୁଣି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, ତମକୁ ଅଟକି ଦେବେ, ଏ କରିବେ ସେ କରିବେ। ତାଠୁ ବେଟର ତମେ ସବୁ ଜିନିଷ ଫାଷ୍ଟ ରୁ କାଢି ଦିଅ, ବେଷ୍ଟ। ପର୍ସ ରଖ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ସ୍ପଷ୍ଟ ରହିବ। ପୁଣି ସେଇଠୁ ଭିତରକୁ ଆସିବ, ମନ୍ଦିର ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲ ଭିତରକୁ।
ଭିତରକୁ ଏଣ୍ଟ୍ରି କଲା ପରେ ଆରାମସେ ମନ୍ଦିର ବୁଲାବୁଲି କଲ, ସେଠି ଦାନ ବକ୍ସ ଅଛି ଦାନ କଲ। ଆଉ କୁହନ୍ତି ଯେ ଯିଏ ପ୍ରଥମେ ଚୁଟି ଦାନ କରୁଛି ସିଏ ଟିକେ କ୍ଷେତ୍ର ଚୁଟି ନେଇକି ଆସିବ, ସେଇ ଦାନ ବକ୍ସରେ ଦବ, ଦେଇକି ତମର ମନସ୍କାମନା କହିବ ଭଗବାନ ପୂରଣ ହେଇଯାଏ, ସେମିତି ଅଛି। ତ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଦେଇଛି, ମୁଁ ବି ମଧ୍ୟ ମନସ୍କାମନା କିଛି କରିଛି, ତ ଏମିତି କିଛି ଅଛି। ତ ସେଠୁ ଆରାମସେ ମନ୍ଦିର ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କଲ, ଆରାମସେ ବେଶ ସମୟ ମିଳିବନି କିନ୍ତୁ ଭଲସେ ଦେଖିନବ, ଦେଖିକି ଆରାମସେ ଚାରିଆଡେ ବୁଲି ବୁଲାକି ଦର୍ଶନ କରିକି ସେଠି ଭିତରେ ଖାଇବାକୁ ଦେବେ, ମାନେ ପ୍ରସାଦ ଦେବେ ଛୋଟ ଦାନାରେ, ସେଠି ପ୍ରସାଦରେ ଖାଇବ। ପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ସେଠି ହାତ ଧୋଇବା ପାଇଁ ପାଣି ଅଛି ପିଇବା ପାଇଁ। ସେଠୁ ଆସିଲ ବାହାର ସାଇଡ କୁ, ଏକ୍ଜିଟ କୁ ଆସିଲା ବେଳେ ଲେଖା ହେଇଥିବ ଲଡୁ, ଏମିତି ଲଡୁ କିଛି ସମଥିଙ୍ଗ ଲେଖା ହେଇଥିବ। ସେଠୁ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ ନବ, ସେଇ ଲଡୁ ତୀର ଚିହ୍ନ ମାରିଥିବ, ସେଇ ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ଚାଲିବ ଲଡୁ ନବା ପାଇଁ। ସେଇ ସିଧା ଚାଲି ଉପରେ ଗଲ, ସେଠି ବିକ୍ରି ହଉଛି ଧୂପ, ଦୀପ, ଘିଅ, ସାବୁନ, ଶ୍ୟାମ୍ପୁ ବେଗାରା ସବୁ ବିକ୍ରି ହଉଛି, କିଛି ନବା ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ସେଠୁ ସ୍କିପ୍ କରିକି ସିଧା ଚାଲ ସେ ସାଇଡ ଦେଇକି, ସେ ଯାଇକି ଲଡୁ ଘର ଯୋଉଠି ସେଇଠି ପହଞ୍ଚିଲ। ଗୋଟେ କଥା ମନେ ରଖିଥିବ, ଯୋଉ ଟିକଟ ମିଳୁଛି ତମ ମାନଙ୍କୁ, ସେଇ ଟିକଟ ରେ ଗୋଟେ ଲଡୁ ଫ୍ରି, ମନ୍ଦିର ତରଫରୁ 1 ଲଡୁ ଫ୍ରି ଲେଖା ହେଇଥିବ, 1 ଲଡୁ ଫ୍ରି। ଆଉ ତମେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ସେଇ ଯୋଉ ଟିକଟ ରେ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତମେ 10ଟା ଲଡୁ ନେଇ ପାରିବ, 50 ଟଙ୍କିଆ ଲଡୁ 10ଟା ନେଇ ପାରିବ। ଏଟା ଫ୍ୟାସିଲିଟି, ତମେ ନ ନେଇ ପାର ତମ ଇଚ୍ଛା, କିନ୍ତୁ 10ଟା ଯାଏ ତମର ଦେବେ ସେମାନେ। ତମେ 8ଟା ନେଇପାର, 9ଟା ନେଇପାର, 7ଟା, 6ଟା, 5ଟା, 4ଟା ଯାହା ନେଇପାର, କିନ୍ତୁ ସେ 10ଟା ଯାଏ ଦେବେ, ଏକ୍ସଟ୍ରା ଦେବେନି। କାହିଁକି ନା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ, ଜଣେ ସବୁ ନେଇଗଲେ ଯଦି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ତ ଆଉ ଅଲଗା ଲୋକ ପାଇବେନି, ସେଇ ହିସାବରେ ସେମାନେ ଲିମିଟ ରଖିଛନ୍ତି। ତ ତମେ ସେଠି ଅଛି ବଡ ଲଡୁ 200 ଟଙ୍କା, ତାଠୁ ଛୋଟ 100 ଟଙ୍କା, ତାଠୁ ଛୋଟ 50 ଟଙ୍କା। ମୋ ହିସାବରେ 50 ଟଙ୍କା ଲଡୁ ଇଜ ଏନଫ୍, ଭଲ ସାଇଜ, ଏତେ ବଡ ସାଇଜ, ବଢିଆ ସାଇଜ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ଟିକଟ ଦବ, ଟିକଟ ଦେଲା ପରେ ଯଦି ତମେ ଯଦି ଖାଲି ଗୋଟେ ଟିକଟ ଦେଇଦେଲ, ତାହେଲେ ଗୋଟେ ଲଡୁ ଦବ, ପଳେଇ ଆସିବ। ଯଦି ତମେ ନବ ହଉଛି କି ଲଡୁ ନବ, ତାହେଲେ ତମେ 50 ଟଙ୍କା ହିସାବରେ ତମେ ଯେତେଟା ନବ ସେଇ ହିସାବରେ ପଇସା ଦେଇଦବ। ତମେ ଧର 5ଟା ନବ, ତାହେଲେ 250 ରୁପିସ, 250 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ। ଯଦି ତମେ 6ଟା ନବ, 300 ଟଙ୍କା ଦେଇଦବ। ଯଦି ତମେ ଆଉ ଅଧିକା ନବ, ସେଇ ହିସାବରେ 50 ଟଙ୍କା ଲେଖା ହିସାବର ଦବ, ୱିଥ 5 ଟଙ୍କା ଗୋଟେ କଏନ ଦବ। କାହିଁକି ନା ସେ ଗୋଟେ ଥଳି ଦବ, ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ ଟା ଦବ, ତା ପାଇଁ 5 ଟଙ୍କା ଭାଇ, 5 ଟଙ୍କା ଦବ ସେ। ଆଉ ଯଦି ତମେ ନିଜ ତରଫରୁ ଗୋଟେ ଥଳି ନେଇଥିବ, ଛୋଟ ଥଳିଟେ, ତାହେଲେ ସେ ଆଉ ପଇସା ଦବା ଦରକାର ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ଲଡୁ ଦବ, ତମେ ଲଡୁଟା ନେଇକି ତମ ଥଳିରେ ପୁରେଇକି ନେଇକି ସେଠୁ ବାହାରି ଆସିବ। ସେଠୁ ବାହାରିକି ଆସିଲା ପରେ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିବ, ଦେଖିବ ଗୋଟେ ବଡ ପୋଖରୀଟେ ଅଛି, ଗଡିଆଟେ ଅଛି, ପୁରା ବ୍ଲୁ କଲର ପାଣି, ସମସ୍ତେ ଗାଧୁଛନ୍ତି। ସେଇଠୁ ସିଧା ପଳେଇ ଆସିଲ ଯୋଉ ଫାଙ୍କା ଏରିଆକୁ, ମନ୍ଦିର ପଛପଟକୁ ଫାଙ୍କା ଏରିଆ, ସେଠୁ ପଳେଇ ଆସିବ। ଦେଖିଲ ଯେ ଅସ୍ତସ୍ତ ଗଛଟେ ଅଛି, ସେଇଠିକୁ ଯିବ, କାହିଁକିନା ତମେ ଫ୍ରି ଏଣ୍ଟ୍ରି, 8 ନମ୍ବର ଏଣ୍ଟ୍ରିରେ ତମର ଚପଲ ସବୁ ଅଛି। ତ ସେଇ ବର ଗଛ ଦେଇକି ଲେଫ୍ଟ ସାଇଡ କୁ ନେଇକି ସେଇ ସାଇଡ କୁ ଆସିବ, ତମର ଅଛି ବ୍ୟାଗ, ମୋବାଇଲ ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ସେଇ ପଟକୁ ଅଛି, ସେଇ ପଟ ଦବ, ମନ୍ଦିର ପଛପଟେ ସେଇଟା। ସେଇଠିକୁ ଆସିଲ, ଆସିକି ସେଇ ଯୋଉ ଟିକଟ, ସେଇ ହିସାବରେ ତମ ଟିକଟ ଦେଖ ନବ କେତେ ନମ୍ବର, ଯେତିକି ନମ୍ବର ଲେଖା ଅଛି ସେଇ ନମ୍ବର ଲାଇନ ରେ ଛିଡା ହବ। ସେଠି ସବୁ ଲାଇନ ଅଛି, 1 ରୁ 9 ଯାଏ ବୋଧେ ଲାଇନ ଅଛି ସେଥିରେ। ତ ମୋର 3 ଆଉ 4 ଥିଲା, ଆମେ ସେଇ 4 ନମ୍ବର ଆଉ 3 ନମ୍ବର ହିସାବରେ ଗଲୁ। ପ୍ରଥମେ ଗଲୁ ସେଠି ଟିକଟ ଦେଖେଇଲୁ, ଆମ ମୋବାଇଲ ଦବ ଫାଷ୍ଟ। ମୋବାଇଲ ଦେଲା ପରେ ସେ ମାଗିବ, ଭାଇ ଚାଏ ପିନେ କା ଲିଏ ପଇସା କୁछ ଦେ ଦो, ଏମିତି ମାଗିବ ସେ। ତମେ କଣ କରିବ ନା, ଭାଇ ପରା ମୋବାଇଲ ଦେଲା ବେଳେ ପରା ପଇସା ଦେଇଛି, ଏମିତି କହିଦବ, ସେ ଆଉ ମାଗିବନି। ବାସ୍ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଖସି ଆସିବ, ଆମେ ଏମିତି ପ୍ଲାନ୍ କରି ଖସି ଆସିଥିଲୁ। ସେଠୁ ମୋବାଇଲ ନେଇ ଆସିବ, ଆଉ ସେ ଚିରିକି ଅଧେ ତମକୁ ସେ ରସିଦରେ ଦେବେ, ସେଥିରେ ତମର ବ୍ୟାଗ ଅଛି। ତ ବ୍ୟାଗ ନବା ପାଇଁ କଣ କରିବ ନା, ଯୋଉ 1 ନମ୍ବର, 2 ନମ୍ବର, 3 ନମ୍ବର ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 1 ନମ୍ବର ଯୋଉ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଛି, 1 ନମ୍ବର ତା ପରଟା ଗୋଟେ ଛୋଟ ଗଳିଟେ ଅଛି, ସେଇ ଗଳି ଭିତରେ ପଶିବ, ସେଇ ଲାଇନ ଟା, ସେଇ ଗଳିରେ ପଶିବ ସାଇଡ ର। ସେଇ ଗଳିରେ ପଶିଲା ପରେ ବ୍ୟାଗ ସେ ଭିତରେ ଯିବ, ବ୍ୟାଗ ପାଇଁ ମୁଡାମୁଡି କରିବନି, କାହିଁକିନା ସେମାନେ ସ୍କାନ କରିବେ ମେସିନ ରେ, ତ ସେଇଠି ସ୍କାନ କରିବେ ସେମାନେ। ସ୍କାନ କଲା ବେଳେ ସେମାନେ ସେଠି ପୁଣି ବ୍ୟାଗ ପାଖରେ ପଇସା ମାଗିବେ, ଭାଇ କୁଛ ଦେ ଦो। ତମେ କହ ଭାଇ ସେଠି ଦେଲି ପରା ପଇସା, ଏମିତି କହିଦବ, ସେ ଆଉ ମାଗିବନି ହେଲା। ସେଇଠୁ ଖସି ଆସିବ, ଏଟା ପ୍ଲାନିଂ ଗୋଟେ। ଖସି ଆସିଲା ପରେ ସେଠି ତମ ମୋବାଇଲ ପାଇଗଲ, ବ୍ୟାଗ ପାଇଗଲ, ସବୁ କିଛି ପାଇଗଲ। ତ
तुम कौन कर एथर से सामने फटो मोटो उठाओ ये कर वीडियो बनाओ किसी टेंशन नहीं जहाँ कर से खाया सुविधा अच्छी कि खायापी से भी सुविधा अच्छी आउ दीप लगे सुविधा अच्छी आदि किसी जिन पतर किनापी चाहो फटो इत्यादि किनापी चाहो सब किसी अच्छी आउ सब बार्गिंग करो जदि से 100 टका 150 टका जिनस कौन 60-70 टका 50 टका एमती से जिनस से नौ भी से हिसाब से बार्गिंग करके नब जब जिनस नापी चाहूच तो से रास्ता को बाहर रास्ता वाला पर से फ्री बस जमती देखा एमती देखा बस सब तो से बस रे चढ़ पुणी चढ़ला पुणी से फ्री एंट्री जे कौची से ओह्लैब से ओह्लैक तुम चप्पल कलेक्ट कर चप्पल कलेक्ट करके से जगह को से रास्ता को आसो पुणी से बस रे बस पुणी से बस रे बस पुणी से बस ना से भाया आ गोटे बस आसो से बस रे बस पुणी से फ्री बस से बस पुणी बुले 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 चारिड़े बुले बुले पुणी आने से छक पुणी ओह्लैब कई ओह्लैब से जो सप्तगिरी रेस्ट हाउस से जो छक प्रथम तुम आसी पहुंचल जो फोटो साइड लगे देख नब से पहुंचल से पहुंचला आराम से फोटो मोटो उठा वीडियो बनाओ जहाँ कुछ कर से सीधा चलो बस स्टैंड से सीधा गोड़े रास्ता आग को ऊपर को जो ऊंचा रास्ता चल 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 चलो बस स्टैंड से सप्तगिरी बस स्टैंड पुणी 90 टका लेखा नब से पुणी बसल बस पुणी आसिक पहुंचल कौटी तिरुपति बस स्टैंड तिरुपति बस स्टैंड पहुंचला रेलवे स्टेशन 700 मीटर आराम से चलिए पलि आसलो 700 मीटर तापर ट्रेन रे बसलो गोटे मोस्ट इम्पोर्टेंट कथा एक्चुअली फेस कर सेकेंड मोस्ट इम्पोर्टेंट होची भाई जहाँ भी करो पुओ पिला कहूँ झील पिला भी कहीं भी जीन्स पैंट पिंधिकी आसब नहीं जीन्स पैंट कहीं भी पिंधिकी आसब नहीं कहीं कहूँ शुण से जो भावुच से एंट्री ना 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 सेमती नुह एंट्री अच्छी तुम जहाँ पिंधिकी आस एंट्री अच्छी बट पूरा छोट मोट नुह बट जमती पिंधिया कथा जीन्स पैंट तुम जब पिंधिकी आस एंट्री अच्छी बट असुविधा अच्छी कौन असुविधा अच्छी से पुओ पिला अलरेडी बुझी सारी तो बहुत टाइम माने केते हमको तो टाइम देला 20 घंटा तो जब सेमती पड़गला फिर तो आम 4-5 घंटा आराम से सकाଳେ मु 6टा बेले आम मन मन अच्छी मुझे 6टा बेले स्टार्ट कली माने जो मुंडन करिया स्टार्ट कली 6टा बेले पुणी बाहरली बेले को 5टा होगला माने मिनिमम 10-11 घंटा 12 घंटा पाखापाखि चली जाऊँगी भर चलवा बुलवा इत्यादि इत्यादि तो जीन्स पैंट पिंधिब ना चेष्टा कर ढिला पैंट पिंधिया टिके सॉफ्ट वाला पैंट पिंधिया झील पिला भी भाई से सेम पिंधिया जदि पुओ पिला धोती ड्रेस पिंधि पाइल से तो बढ़िया कथा तो सेफ्टी कहूँ देहर सेफ्टी बस तो आराम से होगी से बाहर आसला आराम से बुल बुला स्टेशन आसो स्टेशन रु आप धन्यवाद जदि भल लगी सब्सक्राइब कर लाइक गोटे कर